और अल्लाह रब्बे करीम के हुजूर अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चालिया हाजी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ما كان للنبي من حرج فيما فرض الله ما الذين يبلغون رسالات ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوا بكرة
صدق